sungguh menyambut hadirat-Mu di tempat ini. Take complete control today. Engkau yang ambil alih kendali semuanya Tuhan. This is not an accident that we are here today. Bukan suatu kebetulan kalau Kau ada di tempat ini Tuhan. God has a plan. Tuhan punya sebuah rencana. God has a purpose. Tuhan punya sebuah tujuan. He's going to do something new in this Dia akan life. melakukan sesuatu yang baru di tempat ini. Today is the day that the Lord has made. Ini adalah hari yang sudah Tuhan You're going to ciptakan. rejoice and be glad in it. Kita akan sungguh-sungguh bersuka cita. The Bible says, where 2 or 3 gather in my name, Alkitab berkata bahwa ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, I will be with them. Engkau akan berserta dengan mereka. We believe the Bible is truth. Kita percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran. We believe you are in our midst. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. We give all the glory and honor. Kami berikan Kau segala hormat dan kemuliaan In Jesus' name, di dalam nama Tuhan Yesus. amen. Amin. Shalom everyone. Shalom semuanya. It's a joy to be in this place. Suatu sukacita saya bisa ada di tempat ini. So this is my second time in AOC. Ini kedua kalinya saya ada di AOC. I believe God has to do something today. Saya percaya Tuhan akan lakukan sesuatu hari ini. You're not here by an accident today. Engkau tidak ada di tempat ini hanya karena kebetulan. God has a special plan and He has made a special day for you. Tuhan punya sebuah rencana yang spesial, yang istimewa, dan Dia juga sungguh-sungguh membuat hari yang istimewa buat engkau. Amen. Hallelujah. Haleluya. The Bible is full of principles. Alkitab itu penuh dengan prinsip, saudara. If you want to see any result in Bible, any result in our life, Kalau engkau ingin untuk melihat satu hasil dalam hidup kita, if you want to see any answer in our life, kalau engkau ingin untuk mendapatkan jawaban dalam hidupmu, if you want to see any blessing in our life, kalau engkau ingin untuk melihat berkat di dalam hidupmu, in mathematics, di dalam somebody- matematika, if you want to see a result, kalau kita pengen lihat hasil, saudara, ya, setelah sama dengan itu, we need to apply the principle. kita harus terapkan hukumnya, rumusnya. When you apply the principle, Kalau kita terapkan, you see the result. kita akan melihat hasilnya. Amen. Hallelujah. Amin, haleluya. Even the same with the Bible. Itu hal yang sama dengan Alkitab. There are so many promises God has given us in the scripture. Ada begitu banyak janji yang Tuhan berikan kepada kita dalam firman Tuhan. If you cannot apply the principle, Tapi kalau kita tidak bisa untuk menerapkan prinsip-prinsip itu, you cannot see a particular breakthrough in our life. kita tidak bisa untuk melihat terobosan-terobosan khusus itu terjadi dalam hidup kita. Today we are going to apply some principle, kingdom principle, Jadi mari hari ini kita akan menerapkan yang namanya prinsip-prinsip kerajaan itu dalam hidup to kita. break every bondages. Untuk menghancurkan, mematahkan setiap belenggu. Come on, are you ready? Siap saudara? Hari ini saudara siap? Amen. Amin. You know, there is a hidden demon behind every situation. Saudara tahu nggak, di dalam setiap situasi itu ada roh jahat yang tersembunyi. In every situation, in every problem, there is a hidden demon. Di dalam satu situasi di mana ada suatu kemandekan, ada sesuatu masalah, itu ada sebenarnya ada setannya, saudara, ada roh jahat di balik Behind itu. every problem we are facing in life today, Di balik setiap masalah yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, there can be a hidden demon behind the situation. ada roh-roh jahat yang ada di balik situasi itu. Today we are going to expose the hidden demon. Dan mari hari ini kita akan sungguh-sungguh menyingkapkan ya roh-roh jahat yang tersembunyi itu. Today is the one of the greatest day in Indonesia. The great day, the Independence Day in Ya, hari ini Indonesia. adalah hari yang luar biasa buat Indonesia karena ini hari kemerdekaan, saudara. God has given freedom to Indonesia. Tuhan telah berikan kemerdekaan untuk Indonesia. And also God want to give independence and freedom to everyone sitting in here today. Dan Tuhan juga mau memberikan sungguh-sungguh kemerdekaan, kebebasan buat semua yang duduk di sini, di tempat ini, hari ini. Amen. Hallelujah. Amin, haleluya. You know, one word from the scripture can change your life. Saudara tahu nggak, satu kata di dalam Alkitab bisa mengubah seluruh hidup kita. So many in this point of life, Biasanya di dalam titik-titik kehidupan no ini, matter you have many prophecies upon your life, berapapun nubuatan yang kau punya dalam hidupmu, no matter if you are praying from many days or years,
Mungkin kau sudah berdoa juga berhari-hari, bertahun-tahun. When there is a hidden demon hindering your prayers, Tapi ketika ada roh jahat yang bersembunyi di balik semuanya, there is a covenant which is made to the devil can hinder your prayers. sebenarnya mungkin ada perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan kuasa kegelapan yang bisa menghalangi doa-doamu. Today we are going to expose the hidden demon. Mari kita saat ini singkapkan roh-roh jahat yang tersembunyi itu. Its name is curse. Itu namanya adalah kutuk. You know, a curse can follow from generations. Saudara tahu nggak, sebuah kutuk itu bisa turun dari generasi kepada generasi. A curse can be on us by a spoken word upon us. Kutuk itu bisa terjadi dengan kata-kata yang diucapkan atas hidup kita. Some curses enter through our own mouth. Bahkan kutuk itu bisa terjadi karena perkataan yang diucapkan oleh seseorang sendiri. You know, many times when we do the curse breaking session, Jadi seringkali kita harus lakukan yang namanya acara-acara di mana kita mematahkan setiap kutuk. starting from the next day, Mulai dari hari besok nih saudara, we have seen things started changing in their life. kita akan melihat bagaimana hal-hal itu mulai berubah dalam hidup kita. Broken marriages get restored. Di mana pernikahan yang hancur bisa kembali dipulihkan. Even people without pregnancy, they get pregnant. Bahkan orang-orang yang sulit untuk mendapatkan mengandung, saudara bisa hamil, saudara bisa mulai mengandung, saudara. Also some generation sickness which is following the generations can be broken. Bahkan sakit penyakit kelemahan turunan juga itu bisa saudara untuk disembuhkan, dipulihkan. Also anything which is stopping your blessing can be broken. Semua hal yang menghalangi, menghentikan berkatmu itu bisa dipatahkan. You know, this is very simple. Sederhana saudara. The Bible says in Galatians chapter 3 verses 13, Di dalam kitab Galatia 3 ayat 13, Jesus has become a curse so that we can enjoy the blessings of God. Yesus sungguh-sungguh telah menjadi kutuk supaya kita bisa menikmati berkat. Now, in 1 Peter chapter 2 verses 24, Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, the Bible says, Alkitab berkata, by His stripes we are healed. oleh karena bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Before that, let me ask you a question. Tapi saya mau tanya satu pertanyaan buat saudara. Can a Christian be under the influence of a curse? Bisakah seseorang Kristen itu ada di bawah satu pengaruh kutuk? Yes or no? Bisa nggak saudara? Can a Christian be under a curse? Bisakah satu orang Kristen itu ada di bawah kutuk? Even though Jesus has done everything on the cross, Walaupun Yesus telah lakukan semuanya di atas kayu salib. the Bible says in Romans chapter 10 verses 9, Alkitab berkata dalam kitab Roma 10 ayat 9, when we confess and believe God that Jesus is the Lord, ketika kita mengaku dan percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan, that is when we are getting saved. itu adalah waktu di mana kita diselamatkan. You know, confession and believing is the principle, kingdom principle. Saudara tahu nggak yang namanya pengakuan dan percaya itu adalah prinsip-prinsip kerajaan. Even though God has done everything on the cross, Walaupun Tuhan sudah lakukan semuanya di kayu salib, He has shed His blood to the entire world, Dia telah mengubahkan semuanya untuk seluruh dunia. but only those who confess and believe, they get saved. Tetapi hanya yang percaya dan mengaku yang diselamatkan. That is the same also with the generational curse. Itu juga hal yang sama, prinsip yang sama yang terjadi dengan kutuk turun-temurun. Even though God, Jesus has already broken the curse. Walaupun Yesus sudah mematahkan setiap kutuk di salib. Hosea chapter 4 verses 6 says, Di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6, my people perish due to lack of knowledge. dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal, karena kurangnya pengetahuan. Amen. Amin. We need to know what is the scripture telling about. Kita harus mengerti apa yang sungguh-sungguh firman katakan. Unless we confess and break the curse, we cannot see breakthrough in our life. Hanya jika kita sungguh-sungguh mengaku dan mematahkan kutuk itu, kita bisa mematahkan setiap kutuk itu. Now my question to every one of you. Nah, ini pertanyaannya buat setiap saudara. The Bible says, by His stripes we are healed already. Ya, kita berkata ya, oleh karena bilur-bilurnya kita sudah sembuh. How many of you are really healed? 100%.
Tapi berapa dari saudara di sini yang 100%, still we struggle sometimes. tapi masih bergumul, saudara. The Bible also say in 2 Corinthians chapter 8 verses 9, Dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 9, Jesus become poor so that we can become rich. Yesus menjadi miskin supaya kita bisa menjadi kaya. But my question, Tapi pertanyaan saya, how many of us are really rich? berapa dari kita yang sungguh-sungguh kaya? Even though it has done on the cross. Walaupun Yesus sudah lakukan loh di kayu salib, You know, still it's something we need to do according to the word of God. saudara tahu ada hal-hal yang harus kita lakukan sesuai dengan firman. The same way, even though God has broken every curse upon our life, Hal yang sama ketika Tuhan sudah mematahkan setiap kutuk atas hidup kita, unless we confess and break it, we cannot see the breakthrough in our life. kecuali kalau kita sungguh-sungguh mengakunya dan mematahkannya dengan ucapan kita tidak bisa melihat kerobosan terjadi dalam hidup Today kita. we are going to do it after today we are going to do it in the session. Kita akan lakukan itu nanti malam ini, saudara ya. Come on, are you ready? Saudara siap? If you open your Bibles to Exodus chapter 20 verses 5 and 6. Kalau saudara buka di Alkitab, kitab Keluaran 20 ayat 5 sampai 6. In Exodus chapter 20 verses 5 and 6. Kitab Keluaran 20 ayat 5 dan 6. You know, the Bible says a Alkitab berkata, generational curse can follow from 3 to 4 generation. yang namanya kutuk itu bisa turun sampai ke generasi ketiga dan keempat. Amen. Amin. A generational curse can follow from 3 to 4 generation because of an idol worship. Karena penyembahan berhala, kutuk juga bisa untuk turun sampai keturunan yang ketiga dan keempat. And verse number 6 says, Dan di dalam ayat yang ke-6 the dikatakan, blessing of the Lord can be for 1,000 generations. kita berkata bahwa berkat Tuhan itu bisa untuk ribuan keturunan, beribu-ribu keturunan. Amen. Let me explain. Biarkan saya jelaskan, saudara. Now, for example, Sebagai contoh, how many of you know your forefathers' name? berapa dari saudara yang tahu nenek moyang saudara nama-namanya? Maybe in the 4th generation, forefathers' name. Jadi nama bukan engkong lagi atau kakek lagi, tapi kakek buyut, saudara. Siapa yang tahu namanya? Mostly 99% they don't know Ya, what is the name. 90% nggak tahu namanya ya. Anybody here? Ada di sini yang tahu nama kakek buyut, jadi papahnya kakek, saudara, You atau know, nenek. in the forefathers' generation, Di dalam generasi keempat di atasnya, maybe di atas your kita, forefather might be an idol worshipper. mungkin mereka masih menyembah berhala. Now you became a Christian very sincere in prayer. Dan kita semua sudah menjadi orang Kristen yang bersungguh-sungguh, yang di dalam doa, hidup dalam doa. Maybe in your 3rd or 4th generation, Mungkin di dalam generasi ketiga dan keempat kita, your forefathers have prayed to an idol. mungkin di atas keturunan ketiga atau keempat di atas kita, mereka berdoa kepada satu berhala, Saying, my coming generation, my children will serve you only. mungkin mereka berkata bahwa nanti anak-anakku, cucuku, sampai keturunanku nanti akan hanya melayanimu. You know, that is the covenant they've made with the idol. Saudara tahu itu menjadi sebuah perjanjian dengan berhala tersebut. Now coming to this generation, Jadi sekarang kita balik ke generasi ini, we are very sincere in prayer, kita sungguh-sungguh ada di dalam doa, very good Christian. menjadi orang Kristen yang baik. But every time you go to the throne of God and presence of God and ask for a blessing, Tapi setiap kali engkau masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke tahta Tuhan dan meminta berkat, ask for certain breakthrough in your life. meminta satu terobosan tertentu dalam hidupmu, You know, every time you go to the throne of grace, setiap kali engkau datang ke tahta kasih karunia, devil comes in between. Devil comes in between. saudara tahu iblis juga datang. He will say to the father, Dia akan bilang kepada Bapa, their forefather has made a covenant with me. itu loh nenek moyangnya yang di atasnya 3-4 turunan udah bikin perjanjian dengan saya loh. Because of this covenant, you cannot bless he or she. Dan iblis berkata kepada Tuhan, kalau karena perjanjian yang orang tuanya atau nenek moyang sudah bikin, engkau nggak bisa berkati dia. Am I making sense? Ini masuk akal, saudara? Amen. Saudara bisa Hallelujah. mengerti hal ini, bisa paham? That's the reason sometimes even though you pray Itu sebabnya kenapa ketika engkau sudah berdoa for sekalipun, particular things, even though you fasting and pray, bahkan engkau berpuasa, engkau berdoa,
Even though many pastors like me come and prophesy over your life, Bahkan banyak mungkin hamba-hamba Tuhan yang sudah bernubuat atas hidupmu. prophecies are there. Nubuatnya ada, saudara. Every blessing is upon you. Dan berkatnya ada atas engkau. But every time the prophecy wanted to get fulfilled, Tapi setiap kali nubuatan itu Remember akan that- tergenapi, remember the covenant devil brings in between. tapi ada perjanjian-perjanjian itu yang menghalangi. Because every time, because of the covenant your forefathers made with the devil, we cannot see certain blessings in our life. Sehingga orang-orang ini tidak bisa untuk melihat berkat-berkat itu terjadi dalam hidup mereka karena ada perjanjian yang dibuat oleh nenek moyang mereka dengan setan, dengan kuasa kegelapan. Amen, hallelujah. Amin, haleluya. But today we are going to break it in Jesus' name. Dan malam ini kita akan patahkan di dalam nama Yesus. I tell you something. Saya mau kasih tahu saudara, After today, setelah hari ini your coming 1,000 generations akan ada are beribu-ribu going keturunan to see the goodness and blessings of God in your life. yang akan melihat kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup. Come on, show some energy, some Mari enthusiasm. perlihatkan satu semangat saudara. Amen, hallelujah. Amin, haleluya. Amen, hallelujah. Amin, You haleluya. know, this is very simple. Jesus has done everything on the cross. Ini sangat sederhana saudara. Yesus sudah lakukan semuanya di kayu salib. We are just going to apply in our life and break the covenant. Kita hanya sungguh-sungguh harus menerapkan dalam hidup kita dan kita patahkan setiap perjanjian-perjanjian dan kuasa kegelapan itu. Give you an example from the Bible. Saya mau kasih sebuah contoh dalam Alkitab. In Matthew chapter 1 verses 5, Di dalam kitab Matius 1 ayat 5, there is the genealogy of David. itu adalah kitab silsilah daripada Yesus. We can see in the entire chapter there is genealogy. Jadi dalam perikop itu saudara, Matius 1 itu adalah silsilah Tuhan Yesus. From David to Jesus, 14 generation. Dari Daud sampai kepada Tuhan Yesus lahir itu ada 14 generasi. You know, from David, 4 generation backward, Dan kemudian dari Daud ke 4 keturunan di atasnya lagi, we can see there is a Rahab. kita bisa lihat ada seorang yang bernama Rahab. Let me explain. Saya mau jelaskan. Behind 4 generations of David, Di generasi di atas 4 keturunan di atas Daud, saudara, ada we can see Rahab, she was a prostitute. kita bisa lihat ada seorang yang bernama Rahab di silsilah tersebut. Dia adalah dulunya seorang pelacur. Even David was so close to the heart of God. Walaupun Daud itu sangat dekat dengan hati Tuhan, Even very prayerful, very sincere towards God. sungguh-sungguh tulus dengan Tuhan, dia bersungguh-sungguh dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Now listen to me. Dengarkan saya. Because of the 4th generational curse, Tapi karena kutuk keturunan yang di atas 4 turunan itu, saudara, in the generation of David, Rahab, to the David 4 generations, jadi dari Rahab itu ada 4 keturunan sampai kepada Daud. the lustful spirit passed to the David generation. Itu ada roh hawa nafsu yang masuk, yang turun di dalam You know, a generasi Daud. lustful spirit can come from your generations. Sudah tahu roh hawa nafsu itu bisa masuk di dalam generasi kita. Sometimes we want to be very holy. Kadang-kadang kita mau untuk menjadi hidup yang kudus, saudara. Some young people doesn't know why again and again they fall into the lust. Beberapa orang nggak ngerti kenapa ya lagi dan lagi mereka jatuh di dalam hawa nafsu. Again and again they want to watch something bad. Lagi dan lagi mereka ingin untuk melihat sesuatu yang tidak baik. Even though they have the fear of God in their life. Walaupun mereka memiliki takut akan Tuhan dalam hidupnya, You know, it is nothing wrong with you, but it is a generational curse. The lustful spirit can enter, follow generations. sebenarnya bukan yang salahnya itu dengan engkaunya, saudara, tapi ada kutuk keturunan yang turun ya dari atas, dari nenek moyang. We know the story about David. Kita tahu kisah Daud, saudara ya. One day when he was alone in the Suatu hari ketika palace, dia sedang sendirian di istana, he saw a woman. dia melihat seorang wanita. He fell in lust. Dia hidup dalam hawa He nafsu fell in sin. dan jatuh dalam hawa nafsu, saudara, dalam dosa. You know, David was sincere. Daud sangat tulus, saudara. But a generational lustful spirit can follow the generation. Tetapi yang namanya roh hawa nafsu itu bisa turun, saudara, generasi ke generasi. Am I making sense? Saya masuk akal di sini, saudara? Now you need to understand Saudara harus mengerti why the temptation is coming again and again. kenapa pencobaan itu datang lagi dan lagi. Let me tell you, this is not your problem. Saya mau kasih tahu itu bukan masalahmu. This is devil's invitation, open door for the devil.
Itu karena ada satu pintu yang terbuka untuk iblis. Today we are going to break it in Jesus' name. Hari ini kita mau patahkan di dalam nama Yesus. Amen. Hallelujah. Amin, haleluya. Any situation, any stagnation, whatever you're facing in your life, Semua situasi, semua hal-hal yang saat ini stuck, semua yang mandek dalam hidupmu, there can be a hidden demon behind every situation. bisa ada yang namanya roh jahat tersembunyi di balik situasi itu. Let me tell you what happened in Jakarta just few months back. Saya mau kasih tahu apa yang terjadi di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Exactly 6 months back, I came to Jakarta. 6 bulan lalu saya datang ke Jakarta, saudara. I prayed in one of the biggest politician in Jakarta, Saya politician family in Jakarta. Saya berdoa untuk satu keluarga politisi yang sangat besar namanya, saudara, di Jakarta. Almost he was the advisor for the president previous. Dia beberapa waktu yang sebelumnya bahkan dia salah satu penasihat presiden, saudara. Okay, we went into their house. Jadi kita datang ke rumahnya. You know, as I was praying, Ketika saya sedang berdoa, the Spirit of the Lord told me something very important about their family. Roh Tuhan sungguh-sungguh menunjukkan kepada saya satu hal yang penting buat keluarga tersebut. You know, if we see somebody, we can say if there is money with them or not. Ya, kalau kita lihat orang yang saudara, kita bisa tahu oh mereka punya uang atau enggak, saudara. By seeing outwardly, we can say they're very happy, they're very joyful and very rich. Sekilas kalau kita lihat mereka sangat kaya, sangat sukacita, semuanya baik-baik saja. But the Spirit of God told me something. Tapi Roh Tuhan menunjukkan kepada saya From sesuatu. 3 years, exactly 3 years, 3 tahun, persis 3 tahun. all your finances and all things, whatever you're attempting, are not coming to pass. 3 tahun sebelumnya apa yang kau usahakan semuanya nggak ada yang terjadi, nggak ada yang berhasil. And they were so shocked to hear that. Dan ketika mereka dengar hal itu mereka sangat terkejut. They told me they are building a big, almost like a 5-star hotel. Saya ditaruh di satu hotel bintang 5, saudara. So Di situ exactly from 3 years, the hotel is not not functioning. saudara, selama 3 tahun hotel itu tidak bisa beroperasi, saudara. Hotel bintang 5. The construction was stopped almost from 3 years. Pembangunannya selama 3 tahun berhenti, saudara. So we went into inside the hotel. Jadi kita masuk ke hotel tersebut. I started praying in the spirit. Saya mulai berdoa dalam roh. You know, as I started praying, Ketika saya mulai berdoa, we were praying in the rooms in one of the. kita sedang berdoa di dalam satu ruangan. So also the other pastors and leaders, they were standing in between. Ada beberapa hamba Tuhan dan juga pemimpin-pemimpin yang berdiri di situ juga. The moment I prayed in the left side and I started walking away to the right side, Ketika saya mulai berdoa dari sisi kiri menuju kepada sisi kanan, suddenly all these people heard a loud scream like a woman. tiba-tiba orang-orang ini berteriak-teriak seperti wanita, saudara. Loud scream, and all these people there ran to the rooms and they saw if there is a woman hidden in any room. Sampai banyak orang cari ini ada suara wanita, histeris wanita di dalam satu ruangan. Di mana ini ada suara wanita yang histeris ini? They could not find any woman. Nggak bisa ketemu, saudara. It was a physical manifestation of witchcraft broken that day. Dan itu sungguh-sungguh manifestasi daripada yang namanya kuasa kegelapan itu dipatahkan hari itu. You know, when we enter as the children of God, Saudara tahu ketika kita sungguh-sungguh datang sebagai anak-anak Tuhan, the Bible says Alkitab berkata, when Jesus was in this world, ketika Yesus di tengah-tengah dunia, He said, I am the light of this world. Dia berkata, aku adalah terang dunia. Now when Jesus was going back, Ketika Yesus kembali, He said, now I give this light to you. You are the light of this world. Yesus kembali ke surga, dia berkata, aku berikan terang ini kepadamu, engkaulah terang dunia ini. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. You know, when light enters, Saudara tahu ketika terang itu datang, any darkness has to leave. semua kegelapan itu harus pergi. You know, that is the consciousness we need to develop in our life. Itu satu kesadaran yang harus kita miliki dalam hidup kita. God has given us everything what we need in this life. Tuhan sudah berikan semua yang kita perlukan dalam hidup ini. Unless we come into this consciousness, Kalau kita sampai pada kesadaran ini, saudara, we cannot see certain breakthroughs in our life. kita bisa melihat terobosan itu terjadi dalam hidup kita. Amen. Amin, Hallelujah. haleluya. A generational curse Jadi kutuk turunan, saudara, can follow bisa turun, bisa masuk from 3 to 4 generations. sampai kepada generasi yang ketiga dan keempat. We have seen in our ministry. Kami sudah lihat dalam pelayanan kami. You know, the Bible says in Deuteronomy
30 verses 19. Dalam kitab Deuteronomy Ulangan. chapter 30 verses 19. pasal yang 13 ayat 19, saudara. The Bible says the blessing and curse, life and death, God has put in front of us so that we can choose whatever we need. Bahwa ada namanya berkat dan kutuk dan kita boleh memilih. I'll read it. I'll read the scripture. Oke, saya akan bacakan ayatnya, saudara. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. Ulangan 30, saudara, ya, bukan 13. Ulangan 30 ayat yang ke-15. 19. Ulangan 30 ayat yang 19, saudara. Ya, bisa ditampilkan ayatnya? Yes, 119, sorry. 119. Ulangan 30 ayat 19. Oke. Yes. Ya, kita baca sama-sama. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Amen. Amin, Hallelujah. haleluya. It is God has given us to choose life and blessing in this world. Tuhan memanggil kita untuk kita memilih yang namanya kehidupan dan berkat dalam hidup ini. It is God has given us an option to choose blessing and curses in our life. Tuhan berikan kepada kita pilihan, saudara, untuk kita boleh memilih mau berkat atau mau kutuk. What are we choosing every day? Apa yang kita pilih setiap hari? Let me tell you an example. Saya mau kasih satu contoh. You know, the Bible says every morning His mercies are new every day. Alkitab berkata bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. That means every day is a brand new day in our life. Itu artinya bahwa setiap hari itu adalah hari yang baru dalam hidup kita. The Bible also says the joy comes in the morning. Dan Alkitab juga berkata bahwa sukacita itu datang di pagi hari. Let me give you an example. Saya kasih satu contoh ya, saudara. For example, Sebagai sebuah contoh, maybe even today this morning, bahkan mungkin pagi ini, saudara ya, you are sleeping in the bed. kita tidur, saudara. Ya. Even before you wake up from the bed, Sebelum kita bangun dari tempat tidur, every morning the devil comes to us. itu iblis datang setiap pagi kepada kita. He will be thinking, Kau akan berpikir, how can I give her problem today? dia akan berpikir, iblis akan berpikir bahwa apa masalah besar apa yang aku akan kasih buat orang ini hari ini. How can I give you trouble today? Bagaimana aku menyusahkan engkau hari ini? He will be searching for some ideas. Dia akan cari banyak akal, saudara. But devil doesn't have any ideas because Jesus broke his neck already. Tapi iblis gak bisa ketemu karena Yesus sudah mematahkan Now tengkuknya. imagine the situation. Tapi bayangkan situasi ini, saudara ya. You are sleeping. Kau sedang tidur The devil is waiting for you. dan iblis sedang menunggu. Now the moment you wake up from the bed, Ketika engkau bangun dari tempat tidur, maybe there is some weakness in your body. mungkin ada satu kelemahan dalam hidup. Now remember, the devil is still waiting for you. Dan ingat, iblis lagi nunggu loh. Now, Nah, sekarang. the moment you open your mouth, Di waktu dimana kau membuka mulutmu, Proverbs chapter 18 verses 21 says, Amsal 13, Proverbs chapter 18 verses Amsal 18 21, ayat 31 berkata, life and death is in the power of our tongue. bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Now, Sekarang, as the children of God, sebagai anak-anak Tuhan, you wake up from the bed, kita bangun dari tempat tidur nih. devil is waiting. Ada setan nunggu. You have weakness in your body. Kita ada kelemahan di tubuh. Now the moment you open your mouth and say, maybe I have stomach pain today. Ketika di waktu mulut kita berkata bahwa ini kayaknya aku sakit di perut nih hari ini. You know, the devil says, yes, I got an idea. Iblis akan bilang bahwa ya itulah caranya, saya dapat idenya nih. Now tell me, who is giving ideas to devil? Saya mau kasih tanya, siapa yang kasih ide kepada setan? You know, sometimes devil is innocent. Kadang-kadang itu seperti itu, saudara. We try to blame on devil every time. Kadang-kadang kita nyalahin setan. Pastor, the devil is influencing pastor. Ya, pastor itu devil itu setan itu dia yang mempengaruhi semuanya. Pastor, my relatives did some witchcraft upon me, pastor. Pastor, itu ada saudara saya atau siapa teman kenalan saya yang mengirimkan ilmu-ilmu gelap kepada saya. Let me tell you. You Saya mau know, kasih tahu. the Bible said Jesus knocks at your door to come inside.
Alkitab berkata bahwa Yesus setiap hari itu mengetok pintumu untuk masuk ke dalam. Even Jesus, if he want to come inside of you, he has to knock the door. Walaupun Yesus mau untuk masuk dalam hidupmu, dalam hatimu, dia harus mengetuk pintu. Now how do you think a devil can enter your life? Saudara pikirkan bagaimana iblis bisa masuk dalam hidupmu. Amen, hallelujah. Amin, haleluya. Unless we open the door for the devil to come inside. Kecuali jika kita membuka pintunya sendiri untuk membiarkan iblis itu masuk. Unless we open the door through our mouth. Kecuali kalau kita yang membuka pintu sendiri dengan perkataan kita. Any witchcraft, Semua kuasa kegelapan, any power of enemy, semua kuasa daripada musuh, nothing by any means shall harm us. tidak ada satu kuasa dari musuh yang bisa menyakiti kita. Amen, Amin, hallelujah. haleluya. Unless we open the door, Kecuali kita yang buka pintunya, nothing enters our life. sesungguhnya tidak ada yang bisa memasuki hidup kita. Exactly same thing. You know, the situation even before you wake up. Itu sama halnya dengan ketika engkau bangun tidur. You open your mouth and give idea to the enemy. Kalau engkau membuka mulutmu untuk memberikan ide kepada musuh, But as a children of God, what we need to do? tapi sebagai anak-anak Tuhan apa yang harus kita lakukan? Now imagine, before you wake up, Bayangkan sebelum bangun nih saudara ya, the devil is waiting. setan lagi nunggu. As the children of God, Sebagai anak-anak Tuhan, you wake up from the bed. kita bangun dari tempat You tidur. have weakness in your body. Mungkin kita ada kelemahan tubuh. Maybe circumstances are not good in your life. Mungkin ada masalah-masalah yang tidak baik dalam hidupmu. But the Bible says, let the weak say, Tapi Alkitab berkata, ya biarlah yang lemah berkata, I am strong. aku kuat. You know, even if you have a sickness in your body, Walaupun kau punya sakit dalam you tubuh, open this mouth and say, tapi ketika engkau buka mulutmu I dan am berkata, so healthy today. aku sehat hari ini, sangat sehat hari The ini. moment you say this, devil runs away. Ketika kita mengatakan hal itu, iblis akan pergi, saudara. Hallelujah. Haleluya. Come on, somebody say, I am so healthy today. Ayo semuanya boleh katakan, saya sangat sehat hari ini. I am so blessed Saya today. sangat diberkati hari ini. I am so happy today. Saya sangat bersukacita hari My ini. children are blessed today. Anak-anakku diberkati hari My ini. family is blessed today. Keluargaku diberkati hari ini. Hallelujah. Haleluya. Confession is the most powerful weapon God has given us. Pengakuan itu adalah suatu senjata yang sangat berkuasa dalam hidup kita yang Tuhan The berikan. Bible says God has given us everything what we need in this life. Tuhan, Alkitab berkata bahwa Tuhan sudah berikan semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. But how are we going to see the result in our life? Tapi bagaimana kita bisa melihat hasilnya dalam hidup kita? Only through your mouth and your mindset. Hanya melewat atau melalui ucapanmu, mulutmu dan cara berpikirmu. After today, Setelah hari ini, every morning, setiap pagi, as soon as you wake up from the bed, ketika kau bangun, even no matter your circumstances, tidak jadi masalah situasinya seperti apa. no matter somebody said today something bad is going to happen to you. Nggak peduli apapun orang bilang sesuatu yang buruk, saudara. As the children of God, Sebagai anak Tuhan, we said today is a blessed day in my life. kita akan berkata bahwa hari ini adalah hari yang diberkati dalam hidupku. God is going to bless my children, my family today. Tuhan akan memberkati keluarga dan anak-anakku hari ini. My business shall be a success today. Bisnisku akan berhasil hari ini. Come on, the more faith words you use, you will see breakthrough happening in your life. Sebanyak ketika engkau sungguh-sungguh mengucapkan begitu banyak perkataan iman, begitu juga engkau akan melihat terobosan terjadi dalam hidupmu. Can I hear an amen? Boleh saya dengar suara amin, saudara? Amen. Hallelujah. Now we are going to break the generational curses. Jadi kita akan mematahkan setiap kutuk keturunan. Just by applying the principle of confession and believing in heart. Hanya dengan menerapkan namanya prinsip pengakuan dan percaya Maybe dalam hati kita. till today you haven't seen the blessing of God in your life. Banyak, You are waiting for certain breakthrough in your life. saya percaya setiap saudara menantikan terobosan tertentu dalam hidupmu, betul saudara? As I told you, Seperti yang saya sudah there katakan, might be a generational covenant made to the devil. mungkin ada suatu perjanjian yang dibuat oleh nenek moyang di atas kita kepada kuasa kegelapan. But today, Tapi hari ini we're going to break it. In kita Jesus' akan name. patahkan di dalam nama Yesus. I want everyone to read the scripture, Exodus chapter 20 verses 6. Saya mau semuanya baca kitab Keluaran 20 ayat 6. Exodus chapter 20 verses Keluaran 6. 20 ayat 6. Keluaran 20 ayat 6. Holy Spirit.
Yes, ready? 1, 2, go. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amen. Amin. The blessings of the Lord shall be for 1,000 generation. Di sini dikatakan berkat Tuhan itu untuk beribu-ribu keturunan. Also the verse number 6. 5. Di dalam ayat yang kelima, saudara, boleh dibaca juga. Ya, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amen. Hallelujah. Haleluya. The God, Jesus loves us so much. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. He has done everything on the cross. Dia sudah lakukan semuanya di salib. I want everyone to stand up on your feet. Saya mau semuanya saat ini berdiri, saudara. See, God has everything on the cross so that we can enjoy the blessings of God. We can enjoy the blessings of Kita God. bisa menikmati berkat Tuhan. But there is some things we need to break and we need to have wisdom in those areas. Tapi kita sungguh harus punya hikmat di dalam area-area tersebut. Today I want everyone to confess after me. Saya mau semuanya saat ini untuk mengucapkan pengakuan. Ikuti kata-kata saya. Repeat after me. Ucapkan, ikuti kata-kata saya. You know, we are going to apply the principle of confession and believing in heart. Kita saat ini akan menerapkan yang namanya prinsip pengakuan dan percaya dengan hati. It is very simple, Sangat sederhana. but you need to focus on what you are confessing and believing in heart. Tapi kau sungguh-sungguh harus berfokus kepada apa yang kau ucapkan dengan pengakuan dan dengan percaya dengan hati. After today, only blessings shall follow you and your family. Setelah hari ini, hanya berkat yang akan mengikuti engkau dan keluargamu. Come on. Saudara siap? After today, 1,000 generation will see the blessings of Setelah God. hari ini, ribuan generasi setelah kita akan menikmati berkat Tuhan. This is the day that the Lord has made. Inilah hari yang sudah Tuhan buat. I know many of you are struggling. Berapa dari saudara yang bergumul? So much of problems in your family. Ada begitu banyak masalah dalam keluargamu. So much of situations you are facing around. Ada banyak situasi yang sedang kau hadapi hari-hari ini. You don't know you're a good Christian. Engkau berkata bahwa aku udah jadi orang Kristen yang baik. You're praying very Kau sincerely. sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. You're doing everything for the kingdom of God. Kau lakukan semuanya buat kerajaan Tuhan. But you don't know why you don't see the breakthrough in your life. Tapi kau nggak ngerti kenapa belum terjadi terobosan dalam But hidupku. as a man of God, Tapi sebagai hamba I Tuhan, challenge everyone. saya mau tantang setiap orang hari ini. After today, Setelah hari you're ini, going to see mighty breakthroughs happening in your kau akan life. melihat terobosan-terobosan yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Mighty things, even from the 10 years, 20 years, your prayer request shall be answered. Kau akan melihat hal yang dahsyat. Doamu yang sudah 10 tahun, 20 tahun akan terjawab, saudara. Oh, God loves us so Oh, much. Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Come on, I want everyone to close your eyes. Saya mau semuanya tutup mata saat ini. Repeat after me. Mari ucapkan kata-kata, ikuti kata-kata saya. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Come on, loudly. In the name Dengan of keras, di Jesus. dalam nama Yesus. By the blood of Jesus. Dengan kuasa darah Yesus. The fourth generational curse, Semua kutuk keturunan dari keturunan which ketiga is keempat following my family yang masuk dalam hidupku dan keluargaku. right now. Saat ini, In the name of di Jesus. dalam nama Yesus. By the blood of Dengan Jesus. darah Yesus. I break it. Aku patahkan. Get out in Jesus' Aku name. Come on, hancurkan dalam shout. nama Yesus. Get out in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Get out in Jesus' name. Hancur dalam putus dalam nama Yesus. Come on, say, I'm free in Jesus' name. Katakan, aku bebas dalam nama Say, Yesus. thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Now, the third generational curse, Kutuk keturunan yang ketiga which is following my family. yang terjadi atas keluarga. Come on, speak out loudly. Mari ucapkan dengan keras, saudara. The third generational curse, Kutuk keturunan ketiga which is following my family. yang mengikuti hidupku, Right keluargaku now. saat ini. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. By the blood of Jesus. Dengan darah Yesus. I break your power. Patahkan kuasamu. Get out in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Get out in Jesus' Tidak name. masuk ke dalam Out. Shout. keluar dari hidup. I'm free in Jesus' Aku name. bebas di dalam nama Yesus. Come on, say thank you to Jesus. Mari ucapkan terima kasih Come on, kepada give Tuhan glory Yesus. to Jesus. Berikan kemuliaan bagi Give Yesus. glory to Berikan Jesus. kemuliaan bagi Give Yesus. glory to Berikan Jesus. kemuliaan bagi Yesus. Now the second generational curse, Kutuk keturunan yang kedua, saudara.
which is following my family. yang mengikuti keluargaku, In the name of di Jesus, dalam nama Yesus, by the blood of Jesus, dengan darah Yesus, right now, saat ini I break your aku power. patahkan kuasa. Get out in Jesus' Keluar name. dalam nama Yesus. Get out in Jesus' Keluar dalam name. nama Yesus. Get out in Keluar Jesus' dalam name. nama Yesus. I am free in Aku Jesus' name. bebas di dalam nama Yesus. Come on, give thanks, give glory to Jesus. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Oh, thank you, Jesus. Terima Wow. kasih. Something is happening in the realm of Sesuatu the sedang Spirit. terjadi dalam alam roh saat ini. Something are changing Ya, already. sesuatu sedang berubah saat ini. Oh, Rabakayala Shababa. The first generational curse, Dan yang keturunan pertama, which is following my family. dia mengikuti keluargaku. Come on, shout loudly, which is following my Ucapan dengan family. keras saat ini. In the name of Di dalam Jesus, nama Yesus. by the blood of Dengan Jesus, darah Yesus. I break your power. Patahkan kutuk keturunan. Get out in Jesus' Tidak name. bisa Out. masuk. Keluar dalam nama Out. Yesus. Keluar dalam I nama am Yesus. free in Aku Jesus' name. bebas dalam nama Yesus. Come on, give thanks to Jesus. Mari berikan untuk mengucapkan syukur Give kepada glory Tuhan. to His name. Berikan kemuliaan bagi namanya. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Finally, the curse which is following from my parents. Semua kutuk-kutuk yang turun dari orang tuaku. Come on, you can repeat after me. Mari ucapkan dengan kata-kata saya, saudara. The generational curse which is following from my Kutuk-kutukan yang parents. turun dari orang tuaku Right now, saat ini, in the name of di Jesus, dalam nama Yesus, by the blood of Jesus, dengan darah Yesus, I break your aku power. patahkan kuasa. Get out in Jesus' name. Keluar dalam nama Yesus. Out. Keluar dalam Out. Keluar. I'm free in Aku Jesus' name. bebas dalam nama Yesus. Also the curse Juga kutuk which somebody spoke upon my life. yang diucapkan oleh atau dikirim oleh seseorang atas hidupku, The curses which my own mouth has spoken. atau kutuk-kutuk yang diucapkan oleh mulutku sendiri Right now, saat ini, in the name of di Jesus, dalam nama Yesus, by the blood of Jesus, dengan darah I Yesus, break it. aku patahkan dalam Out. keluar, Out. keluar. Out in Keluar. Jesus' name. I am free. Aku bebas. Wow, give glory to Jesus. Berikan kemuliaan bagi You Yesus. can clap your hand and give glory to Berikan tepuk tangan, Jesus. berikan kemuliaan bagi Say Yesus. thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Terima kasih Jesus. Yesus. Holy Spirit, thank you, Lord. Roh Kudus, terima We kasih. want to give glory to your name. Kami mau berikan kemuliaan bagi nama-Mu. You know, something happened in the realm of the Spirit. Sesuatu terjadi dalam alam roh. It might be just like a normal and natural day, Mungkin kelihatannya di dalam alam nyata itu sepertinya normal-normal aja. but after today, Tapi setelah hari ini, even as you go to bed today, bahkan mulai tidur hari ini, I malam see ini, somebody could not sleep from a long time. saya lihat ada seorang yang udah nggak bisa tidur untuk beberapa waktu. Cukup Today lama. you're going to sleep like a baby. Malam ini kau akan tidur dengan nyenyak. You know, from many years you've been praying for such a situation to happen. Ada orang-orang yang berdoa untuk bertahun-tahun untuk satu hal tertentu. After today, Setelah hari ini, even just from tomorrow, bahkan dari besok, you're going to experience the goodness of God in your kau life. akan mengalami yang namanya kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Come on, give glory to Mari berikan Jesus. kemuliaan bagi Give Yesus. thanks to Berikan Jesus. ucapan Say syukur bagi thank Yesus. you, Terima kasih Jesus. Yesus. I want everyone to close your eyes. Mari tutup mata saudara. If you have any sickness in your body, Kalau kau punya sakit dalam tubuhmu, by the grace of God, dengan anugerah Tuhan in my ministry, di dalam pelayanan saya, I have seen dead rising happening. saya sudah melihat yang namanya orang mati bangkit, Cancer people getting healed. orang yang kanker sembuh, Mighty deliverance taking place. kelepasan yang dahsyat terjadi, God is yesterday, today and tomorrow is the same. dan Tuhan kita sama dari dulu sekarang sampai selamanya. If you have any sickness or if you need any deliverance, Kalau engkau butuh yang namanya kesembuhan ataupun kelepasan, I want you to come forward and stand saya here. mau untuk saudara maju ke depan dan berdiri di Rest depan. everyone, let us keep praying in the Mari semua Spirit. kita terus berdoa dalam roh. Holy Spirit, Tuhan Roh Kudus, welcome you in this place. kami sambut engkau, Come undang on, engkau di quick, tempat ini. Kara, shake it. The Spirit of the Lord is in this place. Roh Tuhan ada di tempat ini. You are not meeting me by an accident. Engkau tidak ada di tempat ini karena kebetulan. This is an appointed time for you to be free.
Ini adalah waktu yang ditentukan bagimu untuk kau menjadi bebas dan For merdeka. you to see the goodness and breakthrough in your life. Untuk melihat kebaikan dan terobosan dalam Come on, hidupmu. get ready. Today is your day. Mari bersiaplah, inilah That the harimu Lord has made. You will rejoice and be yang sudah glad. Tuhan ciptakan bagimu untuk kau bersuka cita. Holy Spirit, come on, keep praying in the Spirit. Berdoa dalam Holy roh. Spirit, today it is not me touching you. Hari ini bukan saya yang menjamah engkau, Jesus is going to touch you tapi today. Yesus itu yang menjamah engkau. Holy Spirit of God, Spirit of the living God, Oh, roh dari Allah yang hidup, you love these people, biarlah orang-orang ini, even those who are watching live. yang saat ini menyaksikan God online, is going to do something in your life. Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidupmu. You're going to experience as you join and confess today. Engkau akan mengalami ketika engkau You're going to sungguh-sungguh experience something mengikuti supernatural dan happening in your mengakui, life. kau akan mengalami suatu hal yang supranatural I terjadi dalam hidup. challenge as a man of God. Saya menantang kau sebagai hamba Tuhan, The Lord has heard your prayers. bahwa Tuhan sudah mendengar doamu. Koraba sheke limana sheke ribalabasya. Holy Spirit, Holy Spirit, out, free, hey, free. Mighty name of Jesus. Every generation curse, out, free, hey, leave, out, free, Break every out, chain. free. There is Free. power in the name of Total freedom, Lord. Jesus. After today, Setelah hari There ini, is let him experience kau akan mengalami in the name breakthrough, of terobosan. Jesus. spirit of wisdom, There roh is hikmat, power knowledge and understanding. in the pengetahuan name of dan pengertian In Jesus' name. dalam nama Yesus. To break every chain, break every Every chain, chain. break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. After today, There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. I hear the chains falling. free. I hear the chains falling. Oh, I hear the chains falling. I see the chains falling. God has a great plan for your life. Tuhan punya There rencana is bagi hidupmu. power But I see many times devil is trying to attack. Tapi saya lihat sering kali iblis berusaha untuk menyerang Sometimes engkau. some failures in life. Ada kegagalan-kegagalan dalam hidup. But after today, Tapi setelah hari ini, you're going to experience mengalami goodness of God in your life. kebaikan Tuhan dalam hidup. Go in peace. Pergi dalam damai sejahtera. Prayers answered. Break Doa-doamu every dijawab chain, dalam nama break Yesus. every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. After today, your family Keluargamu will experience akan mengalami good things happening in your life. hal yang baik terjadi dalam hidupmu. You're free in Jesus. Kau bebas dalam nama There is power in the name of Jesus. bebas. To break every chain, Sebelah break every daripada chain, musuh. break every chain. Kau To bebas. break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain.
You're free in Jesus' falling. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all name. You have no rival. You have no equal. Oh, now and forever, God, you reign. Oh, yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all name. Oh, that could not hold freedom, Lord. the fair door before you. 100%. In For Jesus' name, you you're free. are You're free. to Jesus. life again. Every attack. The praise of your glory, for you are raised to life again. What a powerful name it is! What a powerful name it is! 100%. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Oh, nothing compares to this. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my Glory of God. Dan kemuliaan Tuhan What a powerful name She could not see. Oh, nothing can stand hal-hal against. bergerak dalam hidup. What a After powerful today, Setelah hari ini You're going to experience akan mengalami that chain is broken. bahwa semua belenggu-belenggu Oh, that dipatahkan. could not Free. hold In the mighty name of the frail door before you. You silence the voice and of sin and grave. The heavens are roaring, the grace of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Oh, now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all name. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Oh, nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. Inilah dalam nama sejahtera. Ooh, yes, Jesus, Jesus. Oh, you break a chain, you break a chain, oh Lord. Oh, yeah. Oh, set a fire in my soul. I'm in control. And I want more of you, God. Oh, I want more of you, God. Set a fire down in my soul. Then I'm mountain, then I can control. I want more of you, God. Oh, I want more of you, God. Set a fire in my soul.
You set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. Oh, I want more of you, God. Oh, fire, fall down. Oh, fire, fall down. And on us it rain. Yeah, fire, fall down. Oh, fire, fall down. On us it rain. Yes, so fire, fall down. Oh, fall down. Oh, fire, fall down. On us it rain. Oh, fire, fall down. Fire, fall down. And on us it rains. Set a fire, oh, set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God, and I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Yes, I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Oh, set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. In you, I believe in you. You're the God of miracles. Yes, I believe in you. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Yes, you're the God of miracles. I believe, I believe, I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. God who was and is to come. The power of the reason why. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. The God who was and is to come. Whoa. The power of the reason why. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. And I believe in you. And I believe in
brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. Yes, the God of miracles. You're the God of miracles. The God who was and is to come. The power of the risen one. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. The God who was and is to come. The power of the risen one. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. The God who was and is to come. The power of the risen one. The God who brings the dead to life. Miracles. You're the God of miracles. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a star. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I don't wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. And every man and every bird, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name, your name, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Yeah. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets.
darkness over every enemy. Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Jesus, Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. In Jesus' name. Father, we give glory to your name. Bapa, kami memberikan kemuliaan bagi namamu. We give all the glory and honor Memberikan to your name. kemuliaan bagi namamu. You know, something happened in the realm of the spirit. Ada sesuatu yang terjadi dalam alam roh. The power of enemy is broken. Kekuatan musuh, kuasa musuh dipatahkan, dihancurkan. Wow, I can see it in the realm of the spirit. The power of enemy is broken. Semua kuasa musuh dihancurkan. After today, Setelah hari ini, you're going to experience kau akan mengalami brand new life. kehidupan yang baru, lembaran hidup yang baru. Father, thank you. Bapa, terima kasih. We give all the glory and honor. Kami berikan kemuliaan, Especially, khususnya we pray for this wonderful ministry. kami berdoa untuk pelayanan yang luar biasa. The Spirit of the Lord says, Roh Tuhan berkata, even though the things are very difficult, walaupun banyak hal begitu sulit, you are still continuing. kau terus lanjutkan. Even though the circumstances are very not much favorable, Walaupun situasinya tidak mendukung, you still trust in the Lord. kau tetap percaya kepada Tuhan. But the Spirit of the Lord says, Dan Roh Tuhan berkata, after today, setelah hari ini, you're going to experience kau akan mengalami all these days the prayer points you've been praying. semua hal yang sudah kau doakan selama ini. You're going to experience a big breakthrough Kau in akan the mengalami ministry. terobosan besar di dalam pelayanan ini. Not only in the ministry, Tidak hanya dalam pelayanan, even in the close pastor's family, tapi dalam kehidupan keluarga pada gembala, things will start changing. hal-hal mulai akan berubah In the name of di Jesus. dalam nama Yesus. After today, Setelah hari ini, the Spirit of the Lord says, Roh Tuhan berkata, joy will, even after the morning you wake up tomorrow, bahkan ketika kau bangun pagi the besok pagi, joy will come in the morning. sukacita akan datang di pagi Come on, hari. give glory to Mari berikan Jesus. kemuliaan bagi Yesus. Say thank you, Jesus. Katakan terima kasih Yesus. Father, we give all the glory and honor to Kami you. berikan kau kemuliaan. Bless everyone, those who are watching online. Berkati Tuhan yang juga yang online. Let there be a Tuhan. supernatural breakthrough in their life. Ada terobosan supernatural. In Jesus' name I pray. Amen. Amin.